कॉटन इटा मुई जेनटा पिंधी छै हेई टाइप रो डिजाइन देखो डबल बॉर्डर रे देखो रे तारा आंचल इटा पड़वा मात्र 2800 टका रे क्वालिटी देखो मात्र 6500 रामा ग्रीन कलर আছে 6500 টাকা দেখুন এটা তার আঁচল এটা ব্লাউজ র ওয়ার্ক দেখুন মাত্র 6500 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বাঁধা পাটলি দেখুন মাত্র 4000 টাকা হাতি वाला এটা 3000 ফুল টিস্যু রে আর একটা গর্জিয়াস দিছি দেখুন কালেকশনটা এটা দেখুন সবচেয়ে খাস কালেকশন কটন র দেখুন মাত্র 7000 টাকা কেনটা দিছি দেখুন পুরা কেতে সফা কাম রে বহুত বঢ়িয়া লাগছে এটা যেতে বেলা আলে भी সরি আছে समस्त को जुहार फेर थे स्वागत आमर रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी पहुँची गली आपण फेवरेट जगह जेटा कि पाट शाढ़ी स्पेशलिस्ट सांची मेर हैंडलूम संबलपुर के ताकर नु आज का देखमा पोजुतिया स्पेशल भाईजुतिया स्पेशल दसरा स्पेशल पाटर एक्सक्लूसिव कलेक्शन मैंने तो केंदा शाढ़ी अच्छे केंदा प्राइस मिलूँ आपण मैंने वीडियो राखी देखबे तो वीडियो के बिना डेट स्टार्ट करमा देखमा संबलपुर सांची मेर हैंडलूम रू पाट शाढ़ी आ संबलपुरी कॉटन शाढ़ी स्पेशलिस्ट को दुआर पाटर केते साली स्टॉक अच्छे देखुन पूरा ह्यूज स्टॉक पूरा देखुन 7-8टा लकर अच्छे तो जाऊँ ताकन डायरेक्ट पचरामा तो फिर क्या स्वागत आम चैनल के हाँ आपन एड्रेस आउ सब दे दुन फिर गया आम जिन नुआ दर्शक मोर ना हला सत्य मेहर मोर वाइफ रो ना हला सीमा मेहर मोर दुकान रो नाम होचे सांची मेहर हैंडलूम दुकान रो ना समस्त को जोहार मोर ना होचे सत्य मेहर मोर वाइफ रो ना होचे सीमा मेहर आउ आमर दुकान रो ना होचे सांची मेहर हैंडलूम आउ दुकान रो ओनर होचन मोर वाइफ आउ आमर दुकान टा अच्छे संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे पूरा स्कूल रो सामना गेट के आसले आमर बोर्ड लागी छे आउ डायरेक्शन भी दिया है आराम से आसी पारबे जे भी नाही जानि पारु छन गूगल मैप रे सांची मेहर हैंडलूम सर्च करबे आ डायरेक्शन सेट करके आसी गले हमर घर बाट के आप बहुत सुविधा रे आसी पारबे बहुत सुविधा रे एटा तो जेन माने इनके विजिट करबले जन जेन ऑनलाइन मगाबले बहुत लोग पचरो जन ऑनलाइन जेन माने ऑनलाइन माने विजिट नाही करि पारन ऑनलाइन मगाबे हमर नंबर स्क्रीन रे दिया हिचे यहाँ जेन आके सब साड़ी देखाबा जेनटा पसंद लागबा नंबर स्क्रीन रे दिया हेबा से नंबर रे आपण कॉल करबे आ जेन साड़ी देखाइतबा से साड़ी रो स्क्रीनशॉट देबे आ सेटा बुक करले पेमेंट करला परे हमें स्पीड पोस्ट माध्यम रे तांकर ऑल इंडिया डिलीवर जेन ऑल इंडिया डिलीवर हे पारस आज के किन वैरायटी देखमा आज देखमा जेतु आमर मेन हो जे पाटर तो पाटरु ही आम स्टार्ट करमा पाटरे आज देखमा जेतु आके पोजुते आसे भाईजुते आसे तो मिक्स पाटरे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखमा 3000 स्टार्ट प्योर पाटरे भी आमे देखमा तारपरे टिश्यू सब वैरायटी देखमा कॉटन रे भी बढ़िया एक से कलेक्शन अछि ना भाबुन के तमा आपण कॉटन रे भी तमे पाटर पहला तो जेतकी हमर पाके होचे से हिसाब रे कॉटन भी हमर पाके बढ़िया स्टॉक रहसी से हिसाब सब वैरायटी रहसी हमर सब वैरायटी अवेलेबल अछि तो जाऊ बिना देर कर स्टार्ट करमा देखमा हला केंडा देखमा 3000 रो स्टार्ट करमा पूरा मिनिमम हां स्टार्टिंग 3000 रो ही स्टार्ट करमा इटा अछि 3000 रो पाटली आसवा पाटली पाटा देखुन 3000 टंका रो इथरे ब्लाउज पीस भी आसवा देखुन ब्लाउज पीस भी कितने बढ़िया दिसु जे इटा आंचल अछि एटा तार आंचल देखुन तार ब्लाउज पीस इटा ब्लाउज अछि इटा पाटली रे आसवा देखुन कितने बढ़िया लागो एटा मात्र 3000 टका कहले ने मात्र 3000 तारपरे स्टार्ट ही गला 4000 टका तारपर देखुन 4000 टका रो बांधा पाटली देखुन मात्र 4000 टका हाथी वाला इतर 3000 रो कलर कॉम्बिनेशन सब मिलबा सब मिल जबा ने देखुन ताहाको जाहाको दरकार इनके विजिट करूँ आ इतार कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे 3000 पाटली रो देखुन आंचल अछि एटा आंचल एटा ब्लाउज अछि आ इटा बांधा पाटली कहसो बांधा पाटली देखुन कितने बढ़िया लागो जे इटा पाटली रे आसवा देखुन एटा दाम 4000 टका ने इटा तेलिया रुमाल रे अछि पाटली तेलिया रुमाल रे देखुन पाटली कितने बढ़िया लागो जे इटा ला तार आंचल इटा बॉडी रे शोल्डर रे रहबा इटा शोल्डर रे इटा रहबा हां इधर दाम कण आसबा इधर दाम आसबा 4000 टका देखुन तेलिया रुमाल रो पाटली इधर ब्लाउज टा कॉफी कलर रे आसबा देखुन
केते बढ़िया लागुचे जे এটা তার ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅଛି तार आ गुटे देखुन कलर एटा स्टार भी अच्छे देखुन तेलिया रुमाल रो एटा देखुन तार आंचल এটা আঁচল আছে এটা পাটলি আসবে एटा तार पाटली आसबा देखुन बहुत बढ़िया लागुचे देखुन टेराकोटा रो चक्र मन देखुन पाटली रे এটা পাটলি রে আসবা এটা ব্লাউজ পিস एदार दाम कन आसबा 4000 4000 टका देखुन केते बढ़िया कलेक्शन এটা টিকে তারনো অপর রেঞ্জ পেরে পেরে ডিজাইন আছে 5000 पेरे पेरे डिजाइन अछि देखुन 5000 टका এটা বডি সারা এনতি আসবা এটা হচ্ছে आंचल 5000 टका देखुन এটা ব্লাউজ পিস बहुत बढ़िया दिसु जेटा भी मिक्स रे आसबा आके हम फिर प्योर रे देखमा हम देखु जा संबलपुर रो पाटो साड़ी रो स्पेशलिस्ट साची मेहर हैंडलूम रो आपण देखु दे पाटो सरो केते सारा ह्यूज स्टॉक अछि दसरा मास लागि सब आसी गला न आपण मन आसी करी सब एटा नहीं पारबे एटा गुटे देखुन केते बढ़िया डिजाइन এটা भी पेरे पेरे डिजाइन আছে पेरे पेरे डिजाइन रे আছে एटार दाम भी 5000 एटा भी देखुन मात्र 5000 टंका रे केते बढ़िया साड़ी रे पाइ जाउछन 5000 एटा तार आंचल এটা আছে 4.5 হটা দি आ तार এটা তার বডি সারা আসবা এনতি ডিজাইন जोरदार लग ফুল फुल बॉडी डिजाइन देखुन केते बढ़िया लागु जे ফুল বডি ডিজাইন 4500 এটা 4500 4500 এটা भी टका पेरे पेरे আছে पेरे पेरे रे आसबा देखुन एटा ला तार आंचल আঁচল भी बहुत बढ़िया আছে এটা হচ্ছে तार ब्लाउज পিস এটা বডি সারা এনতি बॉडी सारा अंदा আছে দেখুন एटा 4500 कहले ना इधर भी बहुत कलर আছে एतार भी कलर देखुन बहुत सारा আছে देखुन आपण जनता रेंज रे खोजबे देखु 3000 नु नेकरी 20-30,000 तक सब प्रकार पाट तकर अवेलेबल আছে देखुन এটা তার ଆଉ ଗୋଟେ কলর कलर ऑप्शन एटा देखुन এটা ଗୋଟେ তার কলর আছে অরেঞ্জ बहुत बढ़िया लागु जे তারপর এটা দেখুন हां एटा কোণার্ক ডিজাইন রে সবটা আছে कोणार्क डिजाइन सपटा ढला तार आंचल देखले কোণার্ক চক্র तार बॉडी देखुन कोणार्क चक्र थाई गरी 6500 6500 टंका एटा मिक्स पाट है ना मिक्स पैट ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସ ଗୋଟେ সেলিব্রিটি পিনলা শাড়ি सेलिब्रिटी पिनला सपटा साड़ी देखुन मिक्स पाट रे মিক্স পাট 5 कोटी वाला इतार भी दाम 6500 मात्र देखुन 6500 रे सेलिब्रिटी पिनला सपटा पाटो साड़ी मिक्स पाट रे 6500 मात्र 6500 देखुन आंचल तार बॉडी देखुन द केते बॉडी सारा एनती आस बॉडी सारा देखुन 5टा कुठी रो सपटा এটা গুটে দেখমা সবটা ডিজাইন 6800 6800 এটা সবটা एटा ডিজাইন भी सपटा डिजाइन देखुन মাছা বর্ডর আছে माछ धड़ी रे अछि देखुन केते बढ़िया काम अछि जे 6800 टंका এটা তার আঁচল भी एटा देखुन बढ़िया तार আছে आंचल भी देखुन केते बढ़िया लागु जे आ तार बॉडी रे देखुन जबरदस्त अछि देखुन केते बढ़िया लागु एटा दाम केते कहले कि 6800 6800 टंका এটা भी উঠে তারা ডিজাইন 6800 एटा देखुन 6800 टंका এই টাইপর বহুত কলর অপশন ডিজাইন আমার পাখে अवेलेबल अछि हमर वीडियो रे तो सब देखाबडा पॉसिबल नै छै এটা আমি গুটে রেঞ্জ হিসাব রে দেখুছ आइडिया टी हे बोले आपण मना विजिट करले सब डिजाइन ये देखि देखि नहीं पारबे এটা भी तार गुटे कलर আছে ए कलर तो बहुत बढ़िया दिचे 6800 टका देखुन माछ दड़ी रे बहुत बढ़िया दिसु जे हम देखो जा संबलपुर रो साची मेहर हैंडलूम बहुत जनासुदा बहुत फेमस এটা भी गुटे सेलिब्रिटी पिनला साड़ी एटा देखुन 6500 देखुन एटा भी गुटे सेलिब्रिटी पिनला शाइनिंग बहुत अछि ता केते शाइनिंग होजे देखुन मिक्स पाटो बोली 6500 6500 टका पड़बा এটা যেন কোণার্ক वाला দেখি না এটা তার আঁচল आंचल देखुन केंदा काम है जेडी देखुन मिक्स पाटो रे देखुन केते बढ़िया काम है जे ता दाम केते कहलो कि 6500 मात्र 6500 टका रे एंता क्वालिटी कलर ऑप्शन देखुन पेरे पेरे बड़ा कलर आसबा এটা এক্সিপ কলর আছে जेन कलर चाहबे से कलर हमें दे पाबी देखुन आप जेन कलर कहले बहुत कलर 6500 6500 बहुत बढ़िया लागु छे जेते पीस कहले भी देई हबा आपण जेते पीस ऑर्डर करले ग्रुप रे भी ऑर्डर करले भी ई सब मिली जबा देई हबा एटा 6500 लेखा सब 6500 देखुन आपण में स्क्रीनशॉट करो आ ऊपर दिया हेतबा नंबर रे स्क्रीनशॉट पठ करे ऑनलाइन बुकिंग करो सेलिब्रिटी पिनला पाटो तार कलर ऑप्शन तार এটা कलर ऑप्शन এটা भी 6500 एटा भी देखुन 6500 टका पड़बा बहुत कलर ऑप्शन इथे आसबा
6500 টাকা দেখুন 6500 টঙ্কা পড়বা এটা भी দেখুন তার কলর অপশন ডে বাকি সেম কলর अवेलेबल সেম ডে যাহা के कलर ऑप्शन আছে আমার কাছে বহুত अवेलेबल এটা সব 6500 লেখা নে 6500 লেখা দেখুন সবু যেটা নেবে আপন স্ক্রিনশট করুন যাহা के যেটা দরকার টিক মারিকি পঠাবে বেলা मारिक पठाले ताकू जानबा लगी सुविधा हबा एड्रेस पेमेंट हला बाद कलर आसो पूरा लेटेस्ट कलर माने कलर माने देखुन पूरा अपन जेंजेंडा कलर भाबी जन सब कलर अवेलेबल अछि तारपर एटा गुटे नया टाइप रो देखनो बंकी डिजाइन এটা ময়ূর বডি সারা ময়ূর আসবা केते बढ़िया लागि देखुन एटा मिक्स रे अछि नवा डिजाइन रे 7200 टंका देख ऊपर के जिमा एटा ताहनो टिके ऊपर रेंज के जिमा तार पर 7200 ए देखुन आचलला देखुन इति भी देखुन केते हेवी वर्क हिचे से এটা डॉल ব্লাউজ আসবা ब्लाउज এটা বডি সারা এমতি আসবা बहुत बढ़िया लागु जे এটা কইছ আর মাছ অছন বঙ্কে ডিজাইন আছে দেখুন यूनिक पैटर्न रो यूनिक डिजाइन रो देखुन এটা ময়ূর তিলা এটা কোইছা আর মাছ 7200 7200 টাকা দেখুন এটা বডি সারা এমতি আসবা এটা বমকে না এটা হলো তার আঁচল আঁচল দেখুন কেতে হেভি ওয়ার্ক আছে এটা ডল আছে ডল বডি वाला সারা বঙ্কে রে বমকে দেখুন ডল আছে পুরো বডি সারা এটা হলো দেখুন তার আঁচল এটা কেতে 7200 7200 টাকা আঁচল মানে বহুত বঢ়িয়া আছে আঁচল মানে भी দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আছে पूरा बेस्ट क्वालिटी 7200 টাকা পড়বা তারপরে দেখমা এটা দেখুন নয়া টাইপ র ময়ূর ডিজাইন আছে আও টেরাকোটা পুতলি মানে ডান্স করুছ कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया আছে जबरदस्त আছে দেখো এদের भी आंचल দেখুন কেতে হেভি আছে কেনা কাম করা যে পাখু দেখলে আপন জানি পারবে 7300 টাকা পড়বা এটা তারপর গুটে দেখামা ভ্যারাইটি পটা ধড়ি এটা মিক্স রে আছে না এটা অফিশিয়ালি পিন্ধি পারবে অফিশিয়াল পিনবার লাগি বেস্ট হবে ব্যবহার দেবার লাগি भी बढ़िया আছে দেখুন এটা তার আঁচল এটা আঁচল আছে এটা ব্লাউজ আছে ব্লাউজ রে দেখুন লাইনিং ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে বডিটা দেখুন 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা এর भी बहुत कलर ऑप्शन आसी बा हमर पास এটা তার গুটে কলর আছে এটা গুটে কলর আছে দিও না এটা এটা তার কলর অপশন আছে দেখুন যাহা কি যেন কলর লাগু যে পছন্দ আপন মানে বুক করি পারবে আর ইনকে ভিজিট করি করি আপন নেমি বেলে भी এটা হচ্ছে পিস্তা গ্রিন রে ডিপ গ্রিন আছে পিস্তা গ্রিন রে ডিপ গ্রিন দেখুন এটা গোল্ডেন রে ব্ল্যাক আছে 5000 টাকা দেখুন তারপরে আসলা এটা মিনি বুটি 5200 এটা মিনি বুটি আসলা দেখুন মিক্স রে 5200 টাকা দেখুন ধরে भी আছে কেতে বঢ়িয়া আছে তার আঁচল আছে আঁচল দেখুন এটা গোটে খুলি গিরি দেখে কেতে হেভি ওয়ার্ক দেখুন তারপরে এটা ব্লাউজ আছে বডি সারা এন্তি আসবা पूरा बेस्ट 5200 এটা দেখুন আমি 7000 ভিতরে এতকি ভ্যারাইটি দেখিলাম না क्या क्या আছে पर আপন খালি ওয়েট করতে হন এটা তার কলর অপশন মানে আছে কলর অপশন আছে দেখুন যাহাকো তুমি লো প্রাইস রে বেস্ট কোয়ালিটি দরকার এটা মানে দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি এসো প্রাইস গুটে মানে हां 5200 টাকা লেখা দেখুন যাহাকে যেটা দরকার স্ক্রিনশট করুন কেতে সারা কলর অপশন আছে এটা भी বেস্ট লাগুছে এটা সব কলর তার সব কলর মিলে এই কলর भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পিঙ্ক কলর এটা বেবি পিঙ্ক রে ডিপ পিঙ্ক রে আছে দেখুন ডিপ পিঙ্ক আছে এটা গ্রে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 5200 টাকা তারপরে এটা আসি গলা ধড়ি সপ্তাহ স্টার্ট হলা দেখো গর্জিয়াস কালেকশন 6800 টাকা দেখুন ধড়ি সপ্তাহ কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ডিজাইনার ধড়ি সপ্তাহ দেখুন এটা আঁচল আছে এটা তার আঁচল এটা বডিটা আছে বডিটা দেখুন পিনহি দেবে বাহার দেবে পছড়ো দেবে কিনো আলু হেন্দা কোয়ালিটি এটা দেখুন ধড়ি সপ্তাহ থাইগরি কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি র এ দেখুন ব্লাউজ রে भी ধড়ি যাইছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 6200 কইলেন না 6800 টাকা এটা দেখুন এটা উঠে দেখুন এটা উঠে নয়া টাইপ সবটা আছে ডবল সবটা আছে তে এটা কেতে এটা হলো তার আঁচল
6800 6800 टंका देखुन डबल एतर ब्लाउज आसवा ब्लाउज रे भी बढ़िया देखुन पूरा धड़ी माने जाइए लाइनिंग 6800 टंका इंदाटा भी बहुत सारा वैरायटी कलर ऑप्शन अवेलेबल अच्छे एटा तार आउ गुटे कलर अछि एटा सो समान एटा अलगा अछि सो समान 6800 एटा भी गुटे आसवा 6800 टंका पड़वा देखुन एटा गुटे तार कलर अछि 6800 टंका पड़ देखुन इति केंदा कलर माने भराज केते बढ़िया लागै 6800 टंका रे बहुत बढ़िया क्वालिटी अछि देखुन एटा आउट डिजाइनर धड़ी सप्ता देखुन तान आउट के ऊपर गला देखुन आउट डिजाइनर धड़ी सप्ता 7500 ये पूरा प्योर बागी लागो प्योर बागी लागबा देखुन पूरा हेतकी एटा तर ब्लाउज रे भी काम ब्लाउज रे भी देखुन पूरा धड़ी सब तार में सफ्टार काम है जे एटा एटा आंचल अछि एटा ब्लाउज रे भी बढ़िया ब्लाउज रे भी देखुन केते बढ़िया लागु जे 7500 एटा 7500 एतार भी बहुत कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि देखुन जहा के जिन कलर दरकार एटा भी मॉडल पिनला साड़ी एटा भी मॉडल पिनला साड़ी देखुन बहुत बढ़िया साड़ी रे मात्र 7500 टंका रे बहुत बेस्ट हवा जे भी नेवाले चाहजन स्क्रीनशॉट करबे आपन माने ओडा स्क्रीनशॉट कला बेले आपन टिक मारि के पठाबे बेले ताकू जानवाली सुविधा हवा आपन एड्रेस पेमेंट दलाबा आपन के स्पीड पोस्ट माध्यम रे जे न थले आपन को एटा देखमा आसी वाला बांध वाला आसी वाला सब आज माने कम रेंज रो हाईएस्ट के जाउ आज का कम रेंज नो हाईएस्ट रेंज जिमा आज के सब वैरायटी देखाम दूसरा रो स्पेशल देखा हो जे एटा लादा राचो चल अछि एटा बॉडी सारा एंती डिजाइन आसवा 8000 टंका देखुन एटा बहुत बढ़िया लागु जे मात्र 8000 टंका पड़बा एटा बहुत कलर आसवा डिजाइन आसवा बहुत कलर और डिजाइन आसीबा केते बढ़िया लागु एटा देखुन एटा भी बांधरे आसी वाला देखुन 8000 टंका पूरा एक से कलर आसवा एक से कलर बढ़िया बढ़िया कलर आसीबा देखुन एटा भी 8000 पर जेना बुकिंग करबा ले चाहौ जेना पूरा खुला नहीं आचल फोटो मागले भी दे देबे वीडियोटा लंबा हो बोले सब नहीं खोलबा एटा भी 8000 टका पड़ा देखुन मिक्स रे अछि एटा देखुन प्योर पाटो के बोलबे देखुन केते बढ़िया लागै जेन पूरा एटा क्या कलर क्वेश्चन की एटा पिंक रे पर्पल अछि देखुन मिक्स रे अछि देख पूरा प्योर बाई पूरा फील हो जे एटा दाम कना आसबा की 8000 मात्र 8000 टंका देखुन एटा भी 8000 आसबा एटा भी देखुन 8000 टंका आसी जीवा केते बढ़िया लागु जे एटा देखमा डबल बॉर्डर रे देखुन मिक्स पाटो 9500 टंका पड़वा देखुन केते बढ़िया लागे डबल बॉर्डर रे अछि आ टेराकोटा रो काम है जे देखुन केते बढ़िया लागे 9500 टंका बहुत कलर ऑप्शन डिजाइन अवेलेबल अछि देखुन केते रेट पूरा एते भी बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल अछि आपण माने आसले विजिट करले सब देखि पारबे हम लिमिटेड देखासु वीडियो रे एटा भी बहुत बढ़िया लागु जे एटा बहुत चलु जे यानी ट्रेंडिंग रे अछि एटा देखुन बहुत चलु जे एटा चौड़ा बॉर्डर याते चौड़ा बॉर्डर रे मिक्स पाटर एटा देखुन आसी वाला न जेंटा कॉटन रे आपण माने देखु दिले ये सब तिर प्राइस सेम है ना 9500 टंका डबल धडी देखुन बहुत कलर ऑप्शन बहुत डिजाइन ये देखुन हाथी माने थाइ रे छन केते बढ़िया लागु छी जे 9500 टंका देखुन तापर एटा देखमा डिजाइनर मिक्स पाटा बुढ़ा बुढ़ी पैटर्न अछि बुढ़ा बुढ़ी डिजाइन देखुन टेराकोटा रो बुढ़ा बुढ़ी डिजाइन जे बॉक्स भितरे अछन देखुन केते बढ़िया काम 9500 टंका पड़वा एटा देखमा हस्तमुद्रा देखुन एटा सब प्योर रे आसी एटा एबे मिक्स रे ताकर देखुन बुनकर मान को कहि बनै जन देखुन ताको आपण मान को लै स्पेशली आ केनता काम जे डिटेलिंग रे टिके देखुन केते कीटा 9500 एटा ला देखुन तारा आचल एटा देखुन नवकोटी देखुन मिक्स पाटर रे नवकोटी पूरा प्योर बाई लागबा देखुन 9500 मात्र देखुन 9500 केते बड मिक्स पाटर केनता क्वालिटी होचे केना कलर भी बहुत डिजाइन हमर पाके अवेलेबल होचे हम खाली सैंपल पीस माने देख सैंपल देखाउचे एटा तापर एटा देखमा बांधरे धड़ी सकता पूरा से प्योर बाई लागलाटा
बांधरे धड़ी सप्ताह देखुन केंता केंता कलेक्शन आज का देखुन 9500 एटा भी देखुन 9500 टंका पड़ 9500 सब टाइप रो वैरायटी पाई पारबे ए देखुन तार आंचल इटा तार कलर कलर ऑप्शन देखुन केते बढ़िया लागु जे इटा जोरदार टिके नुआ अच्छे लहरी सप्ताह रे छे हां 9500 9500 टका देखुन जे भी पिनबे देखुन पहला थर पिनबे जहा के दरकार संगे संग बुकिंग करून देखुन नवा टाइप रो नवा डिजाइन रे मिक्स पाटर अछि देखुन केता लागवा टी भाबुन इटा नुआ आइছে नवा आइछि देखुन एला तार आंचल वन पीस अच्छे এটা ওয়ান পিস আছে দেখুন সঙ্গে সঙ্গে বুকিং করুন না তো এটা আউট অফ স্টক 9500 নেই তারপরে দেখুন এটা গোটে তার কালার আছে এটা গুটি তার কালার অপশন আছে দেখুন বেস্ট টু বেস্ট কোয়ালিটি এটা গোটে তার কালার আছে জবরদস্ত লাগলা তারপরে আমি দেখব না পিওর না प्योर देखमा মিনি বুটি পিওর পিওর পাটা আছে এটা দেখুন 10500 মিনি বুটি দেখুন 10500 টাকা कलर कॉम्बिनेशन पूरा नुआ अछि पूरा केंदा चमकू जे देखुन पियोर रे पूरा लाइट लगी बोलबे लेमन येलो रे कॉपर सल्फेट रो केते बढ़िया लागे देखुन आचल देखुन एटा सबु पाटर रे ब्लाउज पीस আছে सब पाटर ब्लाउज पीस आसबा आपन को पछराबार भी ना पड़े देखुन एटा तार कलर আছে बेबी पिंक रे मेहंदी 10500 टंका पड़बा এটা ওটে তার কালার আছে মিনি বুটি রে তারপরে আপন মানে যেটা ওয়েট করতিলে বডি সবটাতে এটা भी 10500 লাগা না 10500 10500 দেখুন পিওর মিনি বুটি পাট পাই যাউছন তারপরে আপন মানে দেখমা যেটা আপন মানে বহুত টাইম ওয়েট করতিলে যেন যেন কালেকশন আপন খুশন এটা কিতে 11 ধড়ি সফটটা দেখুন আমি যেটা তারপরে আসি গলা ধড়ি সফটটা মিক্স রে দেখি দিলা দেখুন ইয়ানি পিওর আসিলা দেখুন ধড়ি সফটটা এটা বহুত সেলিব্রিটি পিনদিবে বহুত দেখুন আপন মানে এটা দেখি দিবে যেন মানে এটা 11000 के देखो धड़ी रे सप्ताह वाला एडा ला आंचल आ तार बॉडी रे देखुन केते बढ़िया अछि धड़ी सप्ताह स्क्रीनशॉट करे आपन बुकिंग करू एटा गुटे केते बढ़िया कलर गुटे जबरदस्त लागु जे एदा दाम कना आसबा हे गुटे ना 11000 तार पर देखमा आपन माने जेटा वेट करले देखुन बांध पाटो अछि बांध पाटोटा आसीला देखुन प्योर टेराकोटा अछि टेराकोटा रे केंदा 13000 मात्र 13000 टंका देखुन प्योर पाटो अछि आंचलटा पूरा जबरदस्त जबरदस्त अछि देखुन केते बढ़िया लागु जे बहुत डिजाइन अवेलेबल अछि एटा भी 13000 पड़बा केते बढ़िया लागु देखुन मात्र 13000 टंका तार कलर आसीबा देखुन केते बढ़िया लागु हेइटा ने 13000 टंका हां 13000 एटा तार आंचल देखुन केते बढ़िया लागु जे एटा भी तार आ गोटे कलर अछि 13000 पड़बा आ कलर अछि डिजाइन भी टिकल अछि एटा भी 13000 टंका ने तार पर देखुन केते बढ़िया कलर गुटे केना पिस्ता ग्रीन रे बिस्कुट कलर अछि पिस्ता ग्रीन रे बिस्कुट कलर देखुन केते बढ़िया लागु घर घर डिजाइन करी टेराकोटा काम होई जे एटा तार आंचल आसबा एटा ब्लाउज पीस आसीबा देखुन केते बढ़िया लागु जे एटा भी 13000 टंका देखुन केते बढ़िया अछि जे आसला पर्पल कलर टिके ऊपर रेंज रे तन 16000 टंका पड़वा देखुन एटा जोरदार लागु जे टेराकोटा डिजाइन रे देखुन पर्पल कलर रे अछि देखुन केते बढ़िया साइन आउ देखुन प्योर पाटर पहचान 16000 तार आंचल देखुन मात्र 16000 टंका रे पाइ जाउ एटा बुढ़ा बुढ़ी पाटर रे प्योर नुआ कलर कॉम्बिनेशन अछि तले देखुन फिर नर्तकी माने अछन 15000 टंका देखुन बुढ़ा बुढ़ी 15000 टंका रे डिजाइनर साड़ी देखुन एटा तार आंचल जोरदार लागु जे बुढ़ा बुढ़ी पाट एटा गुटे देखुन बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन देखुन केते बढ़िया कलर गुटे 15800 टंका एटा ला देखुन तार आंचल 15500 एटा देखुन 15500 टंका एटा गुटे कलर देखुन केते बढ़िया 15500 टंका पड़बा एटा ला देखुन तार आंचल आ तार बॉडीटा देखुन जोरदार लागु जे एटा दाम केते कहले कि
15,500 15,500 এটা আমার গোলাপ ফুল শাড়ি এটা বি দেখুন বহুত ফেমস ডিজাইন র পিওর পাটটে দেখুন আপন 15,500 15,500 রে আসিগলাম দেখুন রিস্টক ফেরি গলাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে কলর কম্বিনেশন भी নো আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা দেখুন তার আঁচল আর পটে দেখালা গোলাপ ফুল পাট শাড়ি এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাভা দেখুন এটা কেনা চমকুছে শাড়িটা পিওর পাটরে কেনা সবটা কাম হয়েছে বহুত জবরদস্ত লাগুছে কলেকশনটা জবরদস্ত আছে দেখুন আপনার যা দরকার স্ক্রিনশট করে পঠাউন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইনর শাড়িটা দেখুন পাটর আছে 14,300 এটা দেখুন মাত্র 14,300 টঙ্কার এটা পাই যাবে এটা তার আঁচল সাইডে দেখলা 15,500 এটা উঠে দেখো 15,500 এটা দেখুন 15,500 রে সফটা वाला এটা দেখুন তার আঁচল 16,000 এটা 16,000 পড়বা 16,000 টাকা ফ্যান্সি ডিজাইন ফ্যান্সি পাটা কইছো এটা এটা भी আমার বহুত স্টক এটা দেখুন বহুত ট্রেন্ডিং রে আছে এটা বহুত পছন্দ করছন ভিতর কালার গুটি দেখুন এটা তার আঁচল আর তার বডি সেট দেখলা এটা দাম কত কইলে কি 16,000 এটা টিস্যু পাটা বাকি শাইনিং আছে পুরা টিস্যু পাটা ভাই কেতে চমকুজি দেখুন পুরা এটা দেখমা পিওর রে 5 কোটি কেতে কোটি এটা হলা 9 কোটি वाला 9 কোটি वाला 9 কোটি রে সফট ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল আর 9 কোটি রে সফট এটার দাম কত কইলে কি 14,000 টাকা দেখুন এটা দেখুন বড়েটা সফট ডিজাইন র টিকলি সফট আছে এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখমা কেনটা সফট ডিজাইন আছে গোটে সফট আছে বলে দেখুন কেতেটা আছে সফটটা বহুত জবরদস্ত লাগুছে बहुत बढ़िया पूरा टिकली सप्ताह बड़ सप्ताह है दाम कते करी 15,000 এটা 45 कोटी देखुन मते यानी कमेंट जने पचरे दिले ताकर कमेंट भी देखुन ताको लागि आसी 15,500 टंका 45 कोटी रे देखुन केते सारा कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि एटा तारा आंचल आ पर्पल कलरटा देखुन केते बढ़िया दिसुजी जे पर्पल कलर बढ़िया अछि जहा के जिन कलर दरकार स्क्रीनशॉट कोइ टिक मारि के पठाबे बेला बहुत सुविधा बा ताहा एटा तार कलर ऑप्शन देखुन ग्रीन कलर अछि टिश्यू बार एटा 45 कोटी रे पेरे पेरे डिजाइन ने না এটা नोआ टाइप रो डिजाइन अछि हैंड टाइप रो दिसु लेकिन अलगा टाइप रो एटा केना पेरे पेरे डिजाइन देखुन प्योर पाटा केते जबरदस्त लागुजे এটা 16,500 16,500 आसी जिबा देखुन पेरे पेरे डिजाइन আছে जोरदार लागुजे एटा तार आंचल तारपर देखमा हमें এটা ফুল টিস্যু আছে 9 কোটি রে ফুল টিস্যু কেতে 24,000 পড়বা এটা मल्टी कलर 24 तार में फुल टिश्यू रे देखुन केना शाइनिंग हो देखुन फुल टिश्यू रो भी देखुन जनता वैरायटी खोजबे जनताटा खोजबे सब ताको अवेलेबल थिसी हमटा केतेटा कलेक्शन देखमा केते एटा उठे देखुन रामा ग्रीन कलर रे ब्लू टाइप रो छै कि रामा ग्रीन देखुन डबल कलर रो छै जना नै जिबा 21,500 पड़वा देखुन फुल टिश्यू रे प्रजापति अछि प्रजापति बटरफ्लाई डिजाइन देखुन पाखु देखला अपन जानि परबे त डिजाइन रो केनता काम अछि जे फुल टिश्यू रो छै तार आंचल एटा ब्लाउज पीस अब एटा तार ब्लाउज पीस भी आसी देखुन फुल टिश्यू रो एटा उठे देखमा बढ़िया डिजाइन केते एटा 24,000 आस नलकुआ डिजाइन देखुन एटा फुल टिश्यू रे हम कॉटन रे देखि देखुन फुल टिश्यू रे केनदा वर्क हेछि नलकुआ डिजाइन गां रे जेंदा तार में थेसी सबुडा देखुन टेरा एटा देखुन आंचल देखुन केना नर्तकी माने अछन जे फुल टिश्यू रे केते बढ़िया लागुजे इरा मोर फुल टिश्यू रो सबले स्टॉक मिलवा सबले मिलियो देखुन नवा डिजाइन भी अछि मिलन सॉफ्टवेयर अछि बहुत बढ़िया काम है केनदा काम हेछि खाली अपन देखले जानि पका बेटा 29,000 टका देखुन फुल टिश्यू रे आ केता गॉर्जियस दिसि देखुन कलेक्शनटा তারপরে আমার পাখে অশ্বিনী উৎকল লক্ষ্মী বিচিত্রাপুরী সবু বেলে अवेलेबल রহে পাটর যেনতা ভ্যারাইটি খুঁজে সব বেলে अवेलेबल রহুছে यहाँ तो देखला हमें पाटो देखला यहाँ देखमा मिक्स देखमा ना इधर हमें कॉटन देखो तो जाओ कॉटन देखमा पाटो देखला यहाँ देखमा जो हमें कॉटन साड़ी कॉटन इटा मुई जेनटा पिंधी छै हेई टाइप रो डिजाइन देखो डबल बॉर्डर रे
দেখুন এটা তার আঁচল এটা পড়বা মাত্র 2800 টাকা মাত্র 2800 টাকা রে কোয়ালিটি টিকে দেখুন মাত্র 2800 টাকার দেখুন যেন পিন্ধিছন নানি হাই টাইপর ডিজাইন এটা দেখুন টিকে খালি অলগা যে ফুল মানে বাকি হাই প্রাইস র হাই রেঞ্জ র দেখুন মাত্র 2800 টাকা এটা দেখুন 3000 টাকা এটা দেখুন 3000 টাকা কেতে বঢ়িয়া লাগুছি যে এটা কটন শাড়ি দেখুছ এটা তার আঁচল আর তার ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 3000 টাকা এটা 3000 ডবল ধড়ি টাইপর দেখুন এটা 3000 টাকা টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে এদি ব্লাউজ পিস আসবা কি না আছে নাই আছে এতে ব্লাউজ পিস এটা বি বাটারফ্লাই ডিজাইন বটরফ্লাই ডিজাইন রয়েছে দেখুন মাত্র 3000 টাকা আঁচলরে কোণার্ক চক্র আছে বহুত বঢ়িয়া দিছে আর তার ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আর কেতে সফা কাম হয়েছে দেখুন ভাবুন না কি তুমি 3000 এর ভিতরে বলি তার কোয়ালিটি এটা দেখুন 6 ধড়ি वाला 6 ধড়ি वाला 5000 টাকা 5000 টাকার দেখুন 6 ধড়ি वाला কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে এটা সুতা ধড়িয়া এটা তার আঁচল মাত্র 5000 টাকার 6 ধড়ি वाला এটা গুলো দেখুন অফিশিয়াল কালার গুলো বাহার করলেন লাইট কালার রে আছে এটার বি দাম হচ্ছে 3000 টাকা এটার বি দাম দেখুন মাত্র 3000 টাকা পড়বা অফিশিয়াল লাইট কালার আছে जो तो देखो काम होची এটা কইলে কি 3200 3200 টাকা টাকা দেখুন এটা তার আঁচল বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে আর ফুল বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে 3200 টাকা পড়বা हम देखुचा सांची मेहर हैंडलूम रु दसरा स्पेशल सम्बलपुरी शाड़ी पाटो शाड़ी দাম হচ্ছে आंचल 4300 এটা তার ब्लाउज रे बिना ब्लाउज बिना 4300 बिना ब्लाउज देखुन 4300 टाका केते बढ़िया काम है देखुन केते सफा काम है ब्लाउज पीस भी मैचिंग टा मिली मिली जबा देखुन ताकर ना ब्लाउज पीस भी जदि अपन मैचिंग रो दरकार शाड़ी नौजन बेले भी ताकर ना अवेलेबल होचे এটা হচ্ছে 3000 টাকা এটা গুटे भी देखुन 3000 টাকা পড়বা দেখুন এটা দাম কেতে কইলে 3000 নাই 3000 এটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালার কম্বিনেশন রয়েছে তার দাম মাত্র 3000 টাকা তারপরে আমরা দেখামা পোজুতিয়া লাগি স্পেশাল কালেকশন দেখুন পোজিতিয়া লাগি ডিজাইনার স্পেশাল কালেকশন সফটা वालाটা দেখুন গুটে নয়া স্টাইলর সবকোনো ডিফারেন্ট স্টাইলর সফটা আছে দেখুন 10200 এটার ব্লাউজ রে বি ওয়ার্ক ব্লাউজ রে দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন কেতে হেভি ওয়ার্ক আর ব্লাউজ भी দেখুন কেতে ডিজাইনার ওয়ার্ক হিছে কেতে লাগু যে পাখু দেখে দউছে আপন মানে বহুত লোক কোয়েশন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন পাখু भी 10200 কইলে নাই 10200 যাহাকে দরকার আপন মানে সাঙ্গে সাঙ্গে স্ক্রিনশট করি বুকিং করুন উপরে দিয়া হইতবা নম্বর রে এটা দেখো ডিজাইনার 10000 টাকা এটা গুটে দেখুন ডিজাইনার 10000 টাকা পড়বা এটা গুটে দেখুন নয়া স্টাইলর সফটা আছে দসরা মাসর স্পেশাল দেখুন এটা भी ब्लाउज वर्क আসবে এটা भी ब्लाउज ওয়ার্ক আসিবা দেখুন আপন মানে যেটা ডিমান্ড করছন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক হাই টাইপ রে এটা দেখুন এটা भी 10500 তারপরে দেখমা আমরা দেখুন সম্বলপুর সাঁচি মেহের হ্যান্ডলুম রু এটা দেখো ব্লাউজ 8800 ये देखुन तारपरे 8800 টাকা দেখুন চৌড়া ধড়ি वाला जेंडा यानी बहुत ट्रेंडिंग रे আছে 8800 টাকা দেখুন 6 ধড়ি वाला इधर भी ब्लाउज रे वर्क ब्लाउज पीस वर्क देखुन सबसे हेवी वर्क देखुन केते पूरा बांधाव काम करा है जे केते बढ़िया लागु जे रातारा आचल केते बढ़िया कलेक्शन टे जहा के दरकार अपन माने इनके आसी घिन मिले भी नहीं पारबे এটা দেখুন সবচেয়ে খাস কালেকশন কটন র দেখুন মাত্র 7000 টাকা কেনতা দিছু যেটি দেখুন পুরা কেতে সফা কাম হই বহুত বঢ়িয়া লাগি এটা যেতে বেলা আলে भी সরিয়েস এটা যেতে বেলা আসলে কি পহলা আসল সারি স্টক সরিয়েস এটা লা তারা পিস আছে গুটে পিসি আছে না এটা 6500 টাকা পড়বা দেখুন এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে ডবল ধড়ি রে আছে দেখুন 6500 রামা গ্রিন কালার আছে 6500 টাকা দেখুন এটা তার আঁচল এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক দেখুন মাত্র 6500 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি র ফির দেখুন আপন নেই পারবে এটা সাঁচি মেহের হ্যান্ডলুম রু দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশনটা
तार पर देखमा এটা 7400 7400 দেখুন কেন্দা রামা গ্রিন কলর কেড়ে ওসার ধড়ি वाला দেখুন এটা গুটে এটা भी ब्लाउज वर्क আছে এটা भी ब्लाउज पिस वार रामा ग्रीन कलर रे देखो ग्रीन कलर आज तो पूरा दसरा मास रो कलेक्शन जेंडा पसंद इटा ही है ये देखो तार आंचल आ देखो ब्लाउज पीस रे भी वर्क देखो केते बढ़िया यानी पूरा जेंडा अपन ट्रेंडिंग रे जेंडा अपन माने पसंद करसन से कलेक्शन आदि के थुई देले न एटा अन्य कलर আছে तार गुटे देखो अन्य कलर जहा के जेन कलर दरकार अपन नहीं पारबे तार पर देखमा এটা বলে দেখো নট এটা নর্তকী শাড়ি আছে কেতে नर्तकी साड़ी देखो कॉटन रे केता काम 7800 मात्र 7800 7800 टका रे देखो क्वालिटी देखो नर्तकी माने केना नाचु जने लाता राचो आ तार बॉडीटा देखो नर्तकी साड़ी मात्र 7800 टका रे बेस्ट रो बेस्ट क्वालिटी संबलपुरी कॉटन साड़ी এটা বলে দেখো 7300 এটা দেখুন 7300 टका रे 6 धड़ी वाला आ कलर देखुन केते बढ़िया लागु छी जे एडाला देखुन तार आंचल कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया बेस्ट पूरा लागु जे पूरा लास्ट रे বলে দেখো সেকেন্ডটা केते बढ़िया लागु जेटा तार पर এটা देखमा भी ब्लाउज वर्क আছে ब्लाउज पीस वर्क रे अछि देखुन 10500 सॉफ्ट आडी जेंडा कलर देखुन केते बढ़िया कलर टे मात्र 10500 टका एडाला तार आंचल এটা ব্লাউজ बेटा भी ब्लाउज वर्क अछि देखुन केते बढ़िया लागु जे एडा गुटे भी देखुन केते बढ़िया ब्राइटनेस हो 5500 मात्र 5500 टका रे केते लाइट आउ जे देखुन साड़ी रो ধড়ি भी पूरा यूनिक टाइप यूनिक আছে धड़ी भी देखुन सबसे यूनिक अछि केते बढ़िया लागु जे ब्लाउज पीस आसबा मात्र केते कहले कि 5500 ने 5500 এটা গুলো भी बहुत बढ़िया कलेक्शन আছে कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया আছে आ धड़ीटा तार 7800 7800 800 टका पड़बा देखुन डिजाइनर साड़ी আছে तार धड़ी आ तार ब्लाउज भी आसबा तार आंचल देखो आंचल देखुन पूरा घर घर डिजाइन बारीकी रे काम আছে क्वालिटी वाला काम তারপর এটা লাস্ট দেখামা लास्ट कलेक्शन देखुन 8टा धड़ी वाला मात्र 8000 रे पूरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया पूरा चमकू जे देखुन एडा ला तार आंचल देखुन कंता पूरा गुटे डिफरेंट टाइप रो आंचल छै केते हेवी वर्क हिचे आ तार बॉडीटा देखुन केते बढ़िया काम हिचे मात्र 8000 टका रे देखुन काम टिके देखुन केंदा कलर माने भराई केंदा दिसु जे लाइट कलर रे केते प्रीमियम लागु जे एदा दाम 8000 टका तो देखुतला सांची मेर हैंडलूम रो संबलपुरी साड़ी आ पाट साड़ी आतिर आपण माने जदि घिनवा ले चाहछन वीडियो रो स्टार्टिंग रे प्रोसेस पता है जे आपण माने ई सब जेन साड़ी पसंद आला आपण को एड्रेस आ फिर के कहि दोन एटा এটা আমার এড্রেস হচ্ছে সম্বলপুর রে সেন্ট জন স্কুল আছে স্কুল র পুরা সামনা গেট রে আমার বোর্ড লাগিছে আর সেই কলোনি ভিতরে হি ঘর আছে घर छे आपण माने इनके संबलपुर आसी विजिट करी सब साड़ी घिनी पारबे आ जेन ऑनलाइन मगावले चाहछन ऊपर दिहतबा नंबर रे स्क्रीनशॉट पठे करी एड्रेस पेमेंट देला बाद आपण माने सब साड़ी ऑर्डर करि पारबे आपण घर मान को स्पीड पोस्ट माध्यम रे साड़ी माने सब पठाबा तो आपण को वीडियोटा केनला ला कमेंट कोन जदि भला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पहला तो जिन सब्सक्राइब करना वीडियो जदि फेसबुक देखु पेज के फॉलो करू तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां सब जय मां